अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे सबसे पहले मुसलमान और फिर पाकिस्तानी बनाया। पहली चीज़ वालिदैन की दुआएं, दूसरी असातिज़ा की इज़्ज़त, और उसकी वजह यह है कि वालिदैन वो होते हैं कि जो आपको आसमान से ज़मीन पर लाते हैं, और असातिज़ा वो होते हैं कि जो अपने इल्म से आपको ज़मीन से आसमानों की बुलंदियों पर पहुँचाते हैं। डिग्री को कभी भी इल्म से कंपेयर ना करें। हालात ये होते हैं कि मैं चंद ऐसे असातिज़ा को भी जानता हूँ कि माशाल्लाह मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ है, और जब उनसे कहा जाए कि जी ये ट्रांसलेट करें बच्चों को पढ़ाते हुए कि मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूं, तो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं आई एम प्ले क्रिकेट एवरीडे। हमारा मुआशरा किसी की खूबियों की कोई कदर नहीं करता। उन्हें मंथली तनख्वाह मिल रही है, स्टूडेंट्स जाएँ जहन्नम में, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। और ये मुआशरा इसी वजह से इल्मी एतबार से पस्तियों की तरफ जाता चला जा रहा है, और हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल श्रीलंका से भी नीचे चला गया, और उसकी वजह यही है मुआशरे के अंदर हम जैसे लोगों की कोई कदर नहीं है। अल्लाह ताला का बेहिसाब शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आंखें नहीं दी, दुनिया के गुनाह से भी महफूज कर दिया, और अपनी खुद की खूबसूरती के ऊपर नाज करके नाचने से भी अल्लाह ने महफूज रखा। और अपने जैसे ब्लाइंड दोस्तों को, ब्लाइंड भाइयों को मैसेज ये दूंगा, फ्रेंड्स, इफ़ वी कैन नॉट सी द होल वर्ल्ड, वी मस्ट डू समथिंग दैट द होल वर्ल्ड शैल सी अस। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फंक्शनल इंग्लिश पे ज़ोर नहीं दिया जाता, वही रट्टी रटाई शेक्सपियर की और मुख्तलिफ राइटर्स की स्टोरी पढ़ा दी जाती हैं, और प्रॉपर अंग्रेज़ी एक शख्स खुद ना लिख सकता है ना बोल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर राठौर और आप देख रहे हैं आईजी न्यूज़। आज मेरे साथ बैठी है ऐसी मासूम शख्सियत। ये वैसे मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या है कि हम मोस्टली देखते हैं कोई जान वाला होगा, कोई पहलवान तबीयत का आदमी, कोई ठाट बाट वाला, कोई जिससे हम इम्प्रेस होंगे, कुछ हमारे इमोशन जो हैं वो उसको अपना डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला एक शख्स है बड़ा मासूम और ख़ूबसूरत शख्स, जिससे मैं आज जिसके सामने बात करने से घबरा रहा हूँ। उसकी क्या वजह है उनका मैं तारफ़ करवाता हूँ आपको कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। आपके सामने रूबरू करने का जो मकसद था वो ये था कि इनकी एक खामी को इन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि अपने अंदर और बहुत सारी खूबियाँ तलाश की। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़हनी तौर पे ना अगले इंसान पे हमला करते हैं। आप उन शख्सियात में से एक शख्सियत हैं कि आपने ज़हनी तौर के ऊपर जो है ना मुझे डरा दिया। जी सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग हियर फॉर दिस इंटरव्यू विच इज़ इंशाल्लाह गोइंग टू बी रिविटिंग। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ आपका। और दूसरी बात यह है कि ये मुझ में कुछ नहीं है, ये सब मेरे सबसे पहले तो वालिदैन की मेहरबानियाँ हैं, उनकी मेहनत है कि उन्होंने मेरी डिसेबिलिटी को सामने नहीं रखा। क्योंकि मेरे जैसे ही डिसेबल लोग हैं कि जो आप रोड्स के ऊपर देखेंगे कि बीइंग मूचर्स, भिखारी के तौर पे वो आपको नज़र आते हैं, वो मांग रहे हैं, लेकिन वालिदैन ने हिम्मत नहीं हारी। और अब एक ऐसा वक्त है कि मैं पिछले 7 साल से इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स के अलावा बेसिक और एडवांस्ड इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा रहा हूँ। और इसमें मैं सिर्फ बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा ज़िंदगी में 2 चीज़ों को अपने सामने रखा। पहली चीज़ वालिदैन की दुआएं, दूसरी असातिज़ा की इज़्ज़त, और उसकी वजह यह है कि वालिदैन वो होते हैं कि जो आपको आसमान से ज़मीन पर लाते हैं, और असातिज़ा वो होते हैं कि जो अपने इल्म से आपको ज़मीन से आसमानों की बुलंदियों पर पहुँचा दें। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। अच्छा फरहान भी, मुझे अपनी बेसिक्स के एजुकेशन के अबाउट बताएं कि शुरू से लेके अब तक की जो आप अभी तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा जहाँ से और इस काबिल आपको जिन जिन अदारों ने बनाया वो कौन कौन से, और बेसिक्स क्या हैं आप? जी मैंने बुनियादी तालीम आई गॉट माई बेसिक एजुकेशन फ्राम अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन फॉर विजुअली हैंडीकैप, जो कि सिचुएटेड इन इस्लामाबाद G7, वहाँ से मैंने हासिल की। और उसके बाद मैंने कॉलेज में जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा। और शुरू से मेरी ज़िंदगी में बल्कि मेरे बाकी भी, चूँकि मेरे अलावा 4 भाई नाबीना हैं, तो सब भाइयों को हमारे वालिदैन ने कुछ शुरू से इस तरह से ट्रेन किया कि हमें जो है वो इस डिसेबिलिटी की कमी जो है वो महसूस नहीं हुई। हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम में ये कोई ख़ामी है। हाथ पकड़ कर चलाते थे, उंगली पकड़ के चलाते थे बचपन से ही। फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने कहा कि अब जो है वो हमें सिर्फ छू कर चलो।
हमें सिर्फ टच करके चलो। वो इसलिए कि उन्हें पता था कि बुनियादी तरबियत के अंदर मोबिलिटी की बुनियादी ट्रेनिंग दिलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि हमारे बच्चे ख़ुद अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोच सकें और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। फरहान भाई, शोर और शऊर में एक लफ्ज़ डिफरेंस है, एक वर्ड का, वो आइन है और आइन इल्म है। आप क्या समझते हैं कि ये इल्म कहाँ से अब हासिल किया जा सकता है, जिस इल्म की बात इस वर्ड में यूज़ की जा रही है? देखें जी, इल्म ज़ाहिर है आजकल तो हालात ये हो गए हैं। मैं अगर थोड़ा सा आपको तफसीलन एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ सूरत हाल ये हो गई है कि जो शख्स MA और MPhil किया हुआ होता है, आप देखें बहुत सारे हमारे असातिज़ा हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी। हालात ये हो गए हैं कि वो रट्टी रटाई जो है ना वो डिग्री हासिल कर लेते हैं। वो ख़ुद को कहते हैं कि जी मैं MPhil हूँ। हालात ये होते हैं कि तीसरी चौथी की अंग्रेज़ी की किताब की ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, इकबाल की नज़मों की ट्रांसलेशन वो नहीं कर सकते। हालात ये होते हैं कि मैं चंद ऐसे असातिज़ा को भी जानता हूँ कि माशाल्लाह मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ है, और जब उनसे कहा जाए कि जी ये ट्रांसलेट करें बच्चों को पढ़ाते हुए कि मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, तो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं आई एम प्ले क्रिकेट एवरीडे। हालात ये हो गए। तो याद रखें, मैं तमाम सुनने वालों को कहूँगा, डिग्री को कभी भी इल्म से कंपेयर ना करें। ये ज़रूरी है। मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि हमारा मुआशरा इस टैलेंट की कोई कदर नहीं करता, हमारा मुआशरा किसी की खूबियों की कोई कदर नहीं करता, हमारा मुआशरा ये नहीं देखता कि इसके अंदर क्या सलाहियतें। हमारा मुआशरा सिर्फ डिग्री को देखता है कि एक शख्स के पास डिग्री है, उसे ही नौकरी मिलती है, वही आगे आता है। ये चीज़ नहीं देखी जाती कि उसके अंदर खूबियाँ कितनी हैं, उसके अंदर सलाहियतें कितनी हैं, ये हमारे इदारे को फ़ायदा कितना पहुँचा सकता है। इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो तमाम इदारे अपने अपने तौर पर इल्मी शख्सियात को हायर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रट्टी रटाई डिग्रीज़ हासिल की जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ हालात ये हैं कि ना सही ट्रांसलेशंस की जा रही हैं, ना सही बाकी मामलात को हल किया जा रहा है, और पैसे खुले कमाए जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें मंथली तनख्वाह मिल रही है, स्टूडेंट्स जाएँ जहन्नम में, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। और ये मुआशरा इसी वजह से इल्मी एतबार से पस्तियों की तरफ जाता चला जा रहा है, और हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल श्रीलंका से भी नीचे चला गया, और उसकी वजह यही है। तो मैं तमाम सुनने वालों से कहूँगा कि एक प्रॉपर इल्म हासिल करें, जो पढ़ें उसको अपने जहन में इस तरह पैवस्त करें कि कल वो इल्म दूसरे लोगों तक मुंतकिल भी कर सकें, ना सिर्फ कि डिग्री लेकर बस उसी पे बैठे रहें। जी नाज़रीन, आपने देखा होगा फरहान भाई बात करते हुए जज्बाती तौर पे मतलब देखेंगे, और उसकी ये वजह भी है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि एक उस्ताद ने जो है वो नस्लें बनानी होती हैं वाया किसी एक पर्सन के वाहिद फ़र्द के। अगर एक इंसान का अपना ही अमल ऐसा हो कि वो असल इल्म देने के बजाय वो अपनी खुद साख्ता कागज़ के टुकड़ों या डिग्रियों को तरजीह दे, तो उसके ऊपर यकीनन दुख होता है। फरहान भाई, आपकी ज़िंदगी के यकीनन जो पीछे टाइम गुज़रा उससे लेके अब तक कुछ यादगार लम्हे भी ऐसे होंगे जिन्होंने आपको खुशी दी, और कुछ ऐसे लम्हात होंगे जिसने आपको यकीनन कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की होगी। मैं कोशिश इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी शख्सियत देख के लगता ही है कि आपने बड़ी दिलेरी से इसका मुकाबला किया है। तो कोई ऐसा यादगार लम्हा जो कि आपके लिए बड़ा खुशगवार हो? जी, मैं चंद यादगार लम्हों में से एक यादगार लम्हे को ज़रूर डिस्कस करूँगा कि जहाँ पर मैंने कहा कि मुआशरे के अंदर हम जैसे लोगों की कोई कदर नहीं है। एलिमेंट ऑफ सिंपथी रखते हैं लोग हमारे लिए, हमदर्दी के तौर पे, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ब्लाइंड है। ऐसे असातिज़ा भी हैं, लेकिन चंद ऐसे भी हैं कि जो इतनी कद्र करते हैं कि वो लम्हात ऐसे ज़िंदगी के अंदर आपकी जुड़ जाते हैं कि वो फिर भूले भुलाए नहीं जाते। और वो लम्हा कि जब मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्लो लर्नर्स में जब मैं एज ए कंटीजेंट स्टाफ भर्ती हुआ, तो मुझे मेरी हेड, जिनका नाम लेना भी मैं ज़रूरी समझूंगा, मैडम सोबिया खलील साहिबा, कि उन्होंने पहले दिन से ही मुझे एज ए टीचर तस्लीम किया, और उन्होंने कहा नहीं, ये डस्टिंग नहीं करेंगे, ये कपड़ा उठा के सफाई नहीं करेंगे, इनको जो है ना वॉशरूम के बाहर बिठाकर इनकी ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि चूँकि ये पढ़ा सकते हैं लिहाजा ये अपने बच्चों को तालीम देंगे। तो मैंने ये बात इसलिए भी की कि मेरी पिछली गुफ्तगू से कोई शख्स ये नतीजा कहीं अखज़ ना कर ले कि ये शख्स तो जनाब कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि ये तो असातिज़ा के ख़िलाफ़ बोल रहा है। जिन असातिज़ा के ख़िलाफ़ मैं बोल रहा हूँ
میں ان کے خلاف اپنی آخری سانس تک بولتا رہوں گا، کیونکہ وہ اساتذہ نہیں ہیں، وہ اس ملک کی بربادی کا سبب بن رہے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں میں نے آج نام بھی لے لیا اور میں نام لیتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ وہ بھی سنیں گی تو کم از کم اس چیز کو ایک لمحہ رک کر محسوس تو کریں گی کہ جس شخص کی ہم نے قدر کی آن میڈیا، اس شخص نے کم سے کم ہمارا نام تو لیا. اب ایسا واقعہ جس نے آپ کو اداس کر دیا ہو زندگی میں، آپ نے یوں سمجھا ہو کہ بس فرحان تمہاری یہاں پہ بس ہو گئی ہے، کہیں پہ بس اپنے آپ کو ایسا لمحہ؟ میٹرک میں تھا تو انگریزی بڑی کمزور تھی، اور میرے ایک ٹیچر انہوں نے ساری کلاس کے سامنے مجھے کھڑا کیا، 2 سٹکس لگائی اور ساتھ ہی کہنے لگی یہ لڑکا سارے سبجیکٹس کلیئر کر لے گا، انگریزی کبھی پاس نہیں کر سکتا. مجھے شدید تکلیف ہوئی، اور یہاں تک کہ بچپن سے خواب کہ میں نیٹو سپیکرز کی طرح انگریزی بولوں، ان لوگوں کی طرح بات کروں، امریکنز میرے فرینڈز ہوں، آسٹریلینز میرے فرینڈز ہوں، وہ خواب پورا کرنے والے لڑکے کو ساری کلاس کے سامنے کھڑا کر کے کہا جاتا ہے یہ لڑکا سارے سبجیکٹس پاس کر لے گا، انگریزی پاس نہیں کر سکتا. وہ تکلیف ہوئی، اداس بہت ہوا، لیکن اس کے بعد آپ یقین کریں رات کو خواب میں بھی انگریزی آتی، اور 6 مہینے گزرے. اپنا انگلش کا میٹرک کا ایگزام تو 150 میں سے کوئی اراؤنڈ 137 138 مارکس تو میں نے لیے ہی لیے، لیکن ساتھ میں نے میٹرک کے بعد لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا. اور اگلے 5 مہینوں میں جن نیٹو سپیکرز نے، وہ ایک میم ربیکا ہیں اور ایک میم سنڈی ہیں، وہ کینیڈا سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے مجھے 5-6 مہینے انگریزی سکھائی. اور آج وہ وقت آ گیا کہ چونکہ وہ جیسے ہم اردو بولتے ہوئے گرامر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ایسے وہ لوگ بھی اپنی زبان بولتے ہوئے چونکہ وہ فلوئنٹلی بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی گرامر کا تو خیال نہیں رکھتے، اور گرامر سے بات تو کی نہیں جاتی. تو جب کبھی وہ بول رہے ہوتے ہیں تو فوراً سے نا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی غلطی پکڑ لیتا ہوں، اور وہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، ہم نے سکھایا. اور آج دیکھو یہ شخص غلطیاں نکال رہا ہے، اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ تو جب انگلش بولتے ہو تو پاکستانی لگتا ہی نہیں ہو. الحمدللہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی بنایا. لیکن یہ ایک جسٹ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکن ہو آپ یا آپ کینیڈین ہو. ایکسنٹ پہ بھی ورک کیا، پروننسیشن پہ بھی ورک کیا، اور اس ایک ٹیچر کے لفظ کو اگر رو دھو کے اور بھول جاتا تو شاید آج یہ مقام مجھے نہ ملتا. اس لفظ کو دل کے ساتھ لگا کر یہ محسوس کیا کہ یار شاید کہیں نہ کہیں یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں فرحان، میں نے خود کو ایک وقت آتا ہے ثابت کرنا ہے. آج وہی ہماری ٹیچر ہیں، اور وہی ہماری ٹیچر ہیں، جب کبھی ملاقات کرتی ہیں تو مجھے سر فرحان کہہ کے بلا رہی ہوتی ہیں. وہ خود ماشاءاللہ اولڈ ایج ہو گئی ہیں. اچھا، میرا جو اگلا سوال تھا وہ بیسکلی یہی تھا، اور وہ مرج کر دیا آپ نے پچھلے سوال کے اندر، اس کے جواب کے اندر، کہ آپ کی زندگی کا وہ لمحہ جب آپ نے سوچا ہو کہ آپ نے اسی فیلڈ میں آنا اور آپ کو اس طرف اس نے موڑ دیا ہو، وہ آپ نے اس کا جواب دے دیا. اب ہم لائٹ موڈ بات کرتے ہیں کہ اپنی یہ خوبصورتی کا راز بتائیں ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر شخص کو خوبصورت بنایا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اپنی اس چیز کے اوپر کوئی بہت فخر محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں نہیں دی، دنیا کے گناہ سے بھی محفوظ کر دیا، اور اپنی خود کی خوبصورتی کے اوپر ناز کر کے ناچنے سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا، جو کہ ہماری بڑا معاشرہ کرتا ہے. خوبصورت لڑکیاں اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ یہ سب کچھ ایک دن ماند پڑ جانا ہے، یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ خوبصورتی میٹر نہیں کرتی، میٹر آپ کا اخلاق کرتا ہے، میٹر آپ کا کردار کرتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو بلال حبشی کو اتنا بڑا مقام نہ ملتا. بہت خوب. فرحان بھائی، آخر میں جاتے ہوئے پاکستانی عوام اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ایک میسیج دیتے جائیں. پہلے تو میں عام پاکستانی عوام کو جو کہ سائٹڈ کمیونٹی ہے ان کو ایک بڑا کھڑک کے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانا، پریشان ہونا چھوڑ دو. بی این ایڈوکیٹ فار یور سیلف اینڈ اسپیک اپ فار یور نیڈز اینڈ رائٹس. جہاں پر لگے کہ آپ حق پہ ہو وہاں پہ 20ویں گریڈ کا افسر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے سامنے حق کا ساتھ دو. وقتی آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ جب اس شخص کی ہار ہوگی، آپ کی جیت ہوگی، قسمت آپ کے قدم چومے گی. اور اپنے جیسے بلائنڈ دوستوں کو، بلائنڈ بھائیوں کو میسیج یہ دوں گا، فرینڈز، if we cannot see the whole world,
we must do something that the whole world shall see us. Thank you. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ تھے فرحان بھائی جن کی زندگی کا ہر ایک پہلو اٹھا کے دیکھا جائے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور انہوں نے اپنی کسی ایک خامی کا جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دی, بلکہ اس کا مقابلہ کیا اور آگے اور بہت ساری خوبیاں ایسی پائیں جو کہ عام ہم جیسے لوگوں میں کبھی بھی شاید نہ آ سکیں. اور اب کیونکہ فرحان بھائی کی خوبصورت شخصیت میں کیونکہ پرسنلی مل چکا ہوں, ہمیں بڑا امپریسو کیا. آپ لوگ بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر یہ انگلش پڑھاتے ہیں, اور ایک ایک سینٹینس یوز کروں گا کہ اب وہ گوروں کو بھی انگلش پڑھاتے ہیں. تو اس کا آپ کائنڈلی فرحان بھی لنک جو ہے وہ اپنا نام بتا دیں, اور لنک ہم چلا دیں گے ڈسکرپشن میں. اور سیکنڈ مجھے یہ کہ آپ نے مزید جو فردر آپ کے کانٹیکٹس ہیں وہ بھی ہمیں. جی ایک تو چینل جو ہے وہ انگلش اکیڈمی فار دا ورلڈ کے نام سے ہے, جو کہ بالکل ابھی میں نے بنایا ہے اس امید سے کہ یہ سوچے بغیر کہ اگر ایک نیک کام کا, اچھے کام کا میں نے آغاز کر دیا ہے. چونکہ ہمارے پاکستان میں فنکشنل انگلش پہ زور نہیں دیا جاتا, وہی رٹی رٹائی شیکسپیئر کی اور مختلف رائٹرز کی سٹوری پڑھا دی جاتی ہیں, اور پراپر انگریزی ایک شخص خود نہ لکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. میرا اس کے اوپر کام کرنے کا اب یہ جنون ایک پیدا ہوا ہے, تو میں نے بالکل ریسنٹلی ابھی لانچ کیا ہے یوٹیوب چینل انگلش اکیڈمی فار دا ورلڈ کے نام سے, اور اس کا لنک آپ چلا دیجیے گا, میری ریکویسٹ ہے. اور اس کے علاوہ میرا ای میل ایڈریس farhanrashid1111@gmail.com FARHANRASHEED1111@gmail.com. جی, زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے شاید اس سے آگے کئی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہوں. میں ہوں عمر راٹھور اور آپ دیکھ رہے تھے آئی جی نیوز. اللہ حافظ.